Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back viewers. Welcome आपको करते हैं खुश आमदीद आपको फिर से कहते हैं इस सेगमेंट पे एंड मैं कुछ एंड पे जो है सिफ़ात पे आई वांट टू गो बैक ऑन सिफ़ात अगर इफ़ वी कैन शो सिफ़ात जो हमारे पास हैं well I did have it actually right तो basically सिफ़ात के अंदर आपसे मैंने कहा था that जो जोड़े हैं that we have हम्स जहर शिद्दा रिख्वा तो मैंने ये कल लिखा था आपके लिए तो ये आई होप you've written them down अभी हम्स के अंदर उसमें चंद यानी वो थी बातें थी that I wanted to share हम्स जहर ये that's number one जोड़ा तो अगर और ये मुतज़ादा वो सिफ़ात जिनके मुकाबिल हैं वो सिफ़ात जिनके मुकाबिल है हम्स और जहर इसको मैं और एक दफ़ा लिख लेता हूँ hoping that you will inshallah have this written down तो हम्स right इसके मुकाबिल में जहर हैं okay हम्स जहर ठीक है that's one number जोड़ा हम्स जहर write it down आप फ़ौरन लिख लें अच्छा नंबर 2 पे मैं जाता हूँ अभी शिद्दत रिख्वत इधर इंग्लिश में लिख लो शिद्दा और ये रिख्वा अच्छा इसको दोबारा करते हैं और दोनों के बीच में है ये 2 नंबर जोड़ा है वैसे दोनों के बीच में है तवस्सुत ओके तवस्सुत शिद्दत रिख्वा और दोनों के बीच में तवस्सुत ये भी लिख लीजिए प्लीज राइट दिस डाउन अच्छा थर्ड जोड़ा क्या है इस्तिअला इस्तिफाल इस्तिला और फिर इस्तिफाल ये थर्ड नंबर जोड़ा है राइट दिस डाउन इस्तिअला और इस्तिफाल यह लिखना आपके लिए ज़रूरी है ठीक है फोर्थ जोड़ा इत्बाक और इन्फिताह इत्बाक और इन्फिताह राइट दिस डाउन यह फोर्थ नंबर जोड़ा है इत्बाक इन्फिताह ठीक है तो हम्स जहर पहले कहा हम्स और जहर फिर शिद्दा रिख्वा दोनों के बीच में तवस्सुत फिर थर्ड नंबर जोड़ा इस्तिअला इस्तिफाल और 4 नंबर जोड़ा इत्बाक और इन्फिताह फिफ्थ जोड़े पे चलते हैं वो है इज़लाक और इस्मात इज़लाक और इस्मात दिस इज फिफ्थ नंबर जोड़ा इज़लाक और इस्मात हम्स और जहर फर्स्ट जोड़ा शिद्दा रिख्वा सेकंड जोड़ा दोनों के बीच में तवस्सुत थर्ड जोड़ा इस्तिअला इस्तिफाल फोर्थ जोड़ा इत्बाक इन्फिताह और लास्ट आखिरी इज़लाक और इस्मात और यह क्या है यह सब मुतज़ादा सिफ़ात हैं यह क्या है मुतज़ादा मुता
زادہ، یہ متضادہ صفات ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل میں جو صفتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. I need you to write this down. اور ایک دفعہ دکھا دوں آپ کو because I really want everyone to write this down. Number 1 جوڑا ہمس جہر. اوکے یاد رکھیں یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. ہمس جہر. شدہ رخوہ، شدہ رخوہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. شدہ رخوہ. استعلاء استعلاء استفال ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. اطباق انفتاح ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. ازراق اسمات یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں اور ان کو کہتے ہیں متضادہ صفات ہے. متضادہ صفات، متضادہ صفات. ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیے پلیز. write these down because you will need them. right, let's take a call. اور اگر آپ دوبارہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میں اسکرین پہ لا سکتا ہوں. نیکسٹ کال. السلام علیکم. سلام. جی جی اب جمیلہ جی کہاں سے؟ جی سورت انڈر 56. سورہ بقرہ انڈر 56. 156 بقرہ. 46 46 ہے. 46 ہے. جی چلو ٹھیک ہے 46 ہی سے کرتے ہیں. اللہ جی نے الذین آتیناہم نا. جی ہاں 46. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمَوَالِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ. تھا کو لمبا نہ کرے. یأتی نہیں یأتی بکم اللہ. یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. وَمِنْ حَيْثُ خرجت فولی تھا لمبا نہیں ہے. خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تعتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إليه راجعون نہیں دیکھیں اب نون کو لمبا کرنا چاہیے وہ لمبا نہیں کرے ہاں کو لمبا کر دیا آپ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اوکے 157 سے آئندہ پلیز شکریہ جی تھینک یو جی تھینک یو سو مچ دعا میں یاد نیکسٹ کال السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی کہاں سے جی یہ آیت نمبر 132 بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها ونحن إلها واحدا ونحن نہیں واحدا کر کے وقف کر لیں جی یہ غلط نہ کرے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ نون لمبا نہیں ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا ما كسبت لَهَا نہیں لام لمبا نہیں ہے لَهَا ما كسبت وَلَكُمْ ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا جی قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم وَنَحْنُ لَهُ نون لمبا نہیں ہے. ونحن له مسلمون. جزاک اللہ. 137 next time. اوکے دعا میں جاتا Thank you. 137 یاد رکھیے. Next call. السلام علیکم. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। جی মিস বেগম. জি আমার কায়দা আর সূরা মুলক জবানি সূরা মুলক কোন আয়াত? নাম্বার 6 পর্যন্ত পড়লাম, এখন 5 পর্যন্ত, এখন নাম্বার 6 থেকে আরম্ভ হই। Okay, সূরা মুলক জি start please. আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। وللذين كفروا بربهم رافع الماوث بربهم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Okay, next time 15 قاعدة كن سبق. কায়দা হইলো আমি 14 পেজ শেষ করছি। اچھا 14 পেজ কমপ্লিট হইছে। তো 14 yani dhamma. আমার মনে হয় এক্সারসাইজ রইছে, exercise. Okay, now page lesson 3 page 14 exercise rusulu sudusu na. ji rusulu sudusu. acha rules ra full mouth letter. aage next fukida utila. rules rule kaf stella letter. next nukisa karuhu karuma. rule ra full mouth letter. next olima hudia. next suhufu usia. rules swad stella letter. next qudira nusira ra full mouth letter. fathar kharone na ji ar lo kaf stella letter. jazakallah. Thank you. Next time lesson 4 yaad rakhba. Assalamu alaikum. Very good, mashallah. That's all I've got time for today, unfortunately. Time bhi khatam hai, but everyone read very, very well. Jaise maine baar aapse kehta hu, I want new people coming on board. To naye log kab aayenge? Jab inko aap dawat denge, aap inko bulayenge. You tell them to come on board, you tell them to come and learn. Tab jaake we can see, we can hear new voices and new names, inshallah. تو یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ انشاءاللہ لوگوں سے رابطہ کریں جو آپ کے جاننے والے ہیں, نان جاننے والے, جن کو جانتے نہیں ہیں ان کو بھی کریں, بیکاز اٹس پارٹ آف آور دین. جنہیں جانتے ان سے بھی, جنہیں نہیں جانتے ان سے بھی رابطہ کریں. شام کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اسٹے سیف. السلام علیکم.